बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माह सियाम रमज़ान मुबारक की आमद है और ज़ाहिर है कि ये हम सब लोगों के लिए इतना मुबारक और मुक़द्दस महीना है कि हम सब फितरी तौर पर पूरा साल इसका इंतज़ार करते रहते हैं। मतलब ये कि अभी इस साल का रमज़ान मुबारक गुज़रता नहीं तो हम सब ये गिनना शुरू कर देते हैं कि इतने माह के बाद फ़लाँ महीने की फ़लाँ तारीख़ को, अंग्रेज़ी महीने की तारीख़ को रमज़ान शरीफ का आगाज़ होगा, फ़लाँ तारीख़ को ईद होगी। तो इस हवाले से बहुत सारे मैसेजेस भी आते हैं दोस्त अहबाब के। तो एक दोस्त ने बड़ा अच्छा मैसेज भेजा है और साथ में फरमाइश की है कि बैठक के जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके साथ शेयर किया जाए। तो मुझे अच्छा लगा, बातें बड़ी अच्छी हैं तो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। वो कहते हैं कि रमज़ान मुबारक में हमें क्या क्या तैयारियां आम ज़िंदगी से हट के छोटी छोटी करनी चाहिए। पहले नंबर पे तो ये कि एक रमज़ान मुबारक के प्रोटोकॉल के तौर पे अपने पूरे घर बिलखुसूस अपने कमरे की एक इस नीयत से सफाई कीजिए कि रमज़ान मुबारक के इस्तकबाल के लिए है और थोड़ा बहुत तरतीब फर्नीचर की चेंज कर लें, तब्दील कर लें। फिर ये कि जाए नमाज जिस पे आप बैठते हैं तिलावत करने के लिए या उस पे नवाफिल वगैरह नमाज पढ़ते हैं आप, उसको भी खुसूसी तौर पे इस नीयत से धो लीजिए रमज़ान शरीफ से पहले और उसको खुशबू भी लगाइए। कपड़ों के एक दो जोड़े रमज़ान मुबारक में नमाज की नीयत से अलग करके उन्हें साफ़ रखिए और हो सके तो रोज़ाना धो के उनका इस्तेमाल किया कीजिए। फिर है कि अपने कमरे के कोने में एक हिस्सा जाए नमाज के लिए और इबादत के लिए मखसूस कर लीजिए। इससे आपको ज़्यादा रूहानी असरात महसूस होंगे। वो जो कमरे का हिस्सा कोना आपने इबादत के लिए मखसूस किया है, कोशिश कीजिए कि उसमें आप दुआएं बहुत मांगा करें और दुआएं रो के मांगा करें ताकि क़यामत के रोज़ अल्लाह के हुजूर में आंसू बहाने की गवाही ज़मीन का वो टुकड़ा दे सके। तस्बीह, इस्तिग़फ़ार और कुरान मजीद की तिलावत के हवाले से मामूलात तय कर लीजिए कि मुझे रोज़ाना इतने पारों की तिलावत करनी है, मुझे इतनी तस्बीहात इस्तिग़फ़ार की पढ़नी है, मुझे इतनी बार दुरूद शरीफ पढ़ना है। एक पूरी तरतीब तय कर लीजिए ताकि आपको उस टारगेट, उस हदफ के हासिल करने का एहसास ज़हन में मुस्तकिल तौर पर रहे और अगर आप किसी वजह से उसे हासिल ना कर सकें तो आपको ये एहसास रहे कि मेरी ये एक चीज़ आज की कम रह गई है। रमज़ान मुबारक के हवाले से एक सेविंग बॉक्स बना लें और उसमें रोज़ाना जितने आसानी से पैसे डाले जा सकते हों वो डालते जाएं और जब आपके पास मुनासिब रकम जमा हो जाए तो उसे गरीबों को रोज़ा इफ्तार करवाने के लिए और किसी गरीब को ईद का सामान दिलाने के लिए ख़र्च करने का इरादा कर लीजिए। कुरान मजीद की कोई ना कोई आयत और सूरा ऐसी होती है जो हमें अपने दिल के बहुत करीब महसूस होती है। तो आप अगर कुरान पाक की किसी ऐसी सूरा के बारे में अक्सर सोचते हैं कि ये तो मुझे याद करनी चाहिए, तो रमज़ान शरीफ इसके लिए बेहतरीन मौका हुआ करता है। माहौल मजमूई तौर पे ऐसा होता है कि आप अगर कोशिश करेंगे तो आपको माहौल से मदद मिलेगी, रूहानी माहौल से, और आप उस सूरा को हिफ्ज़ कर सकेंगे। अपनी ज़ात के लिए बहुत दुआएं मांगा कीजिए, लेकिन इससे भी बेहतर तरीक़ा ये है कि आप उसी मसले का शिकार अगर किसी और को पाते हैं तो आप उसके लिए दुआ कीजिएगा। आप उसके लिए दुआ कर रहे होंगे तो फरिश्ते आपके लिए भी दुआ कर रहे होंगे। तो इसलिए बेहतरीन तरीक़ा ये है कि दूसरों के लिए उसी चीज़ को तलब कीजिएगा जो आप चाहते हैं कि अल्लाह ताला आपको अता फ़रमाए। अगला नुक्ता भी इसी से मुंसलिक है कि एक फ़हरिस्त बना लीजिए। हम ज़बानी बाज़ औक़ात याद नहीं रख पाते तो एक फ़हरिस्त लिख लीजिए कि
مجھے فلاں کے لیے فلاں دعا کرنی ہے، فلاں کے لیے فلاں چیز اللہ تعالیٰ سے طلب کرنی ہے۔ دوسروں کے لیے دعائیں کیجئے، نتیجہ یہ نکلے گا کہ فرشتے آپ کے لیے وہی چیزیں اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہوں گے اور دعا کرنے کا ثواب بھی آپ کو مل رہا ہوگا۔ کوشش کیجئے کہ سحر و افطار میں آپ ایسے لوگوں کو شریک کر لیجئے کہ جن کے لیے وہ نعمتیں کھانا آسان نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرما رکھی ہیں۔ تو سحری میں تو اگرچہ اس کو مشکل سمجھا جاتا ہے، لیکن اس کا بھی اہتمام خیر کیا جا سکتا ہے، اس کا بھی طریقہ کار بنایا جا سکتا ہے، لیکن افطار میں تو بہت آسانی سے یہ کام کیا جا سکتا ہے کہ آپ کسی کے ہاں نقدی بھی بھیج سکتے ہیں مدد کے لیے، اور تیار کر کے افطاری بھیجیں تو اور بھی زیادہ اچھا ہو سکتا ہے۔ کوشش کیجئے کہ اپنے اعزاء و اقارب میں سے جن لوگوں کے بارے میں آپ کو یہ لگتا ہے کہ وہ اتنی اچھی نعمتیں انہیں میسر نہیں ہیں، آپ ان میں شریک کیجئے۔ ممکن ہو تو رمضان شریف کے آغاز میں تحفے کے طور پہ مختلف دوست احباب اور اعزاء و اقارب کو کھجوروں کے پیکٹس بھیج دیں۔ اگر وہ 5، 6، 7، 10 دن بھی آپ کی دی ہوئی کھجور سے روزہ افطار کرتے ہیں تو یقیناً آپ کو اس کا بہت اجر مل رہا ہوگا اور اس میں بہت زیادہ خرچہ بھی نہیں ہوگا۔ پہلے ہی سے یہ طے کر لیجئے کہ میرے پاس روزانہ اتنا وقت میں آسانی سے اور اتنا وقت میں قدر محنت سے قرآن مجید کی تلاوت کے لیے وقف کر سکوں گا رمضان المبارک میں، اور پھر اس ہدف کو حاصل کرنے کی پوری کوشش کیجئے، اور کم از کم ایک بار قرآن مجید کا مکمل طور پہ پڑھنا، اس کی کوشش ہم سب کو کرنی چاہیے ہے۔ کوشش کیجئے کہ روزانہ کی بنیاد پہ کچھ نہ کچھ صدقہ کرتے رہیں، کیونکہ احادیث مبارکہ میں رمضان المبارک میں صدقات یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس تیز رفتاری سے کرتے تھے اس کا بہت تذکرہ ملتا ہے۔ تو یہ چند ایک نکات مجھے ایک دوست نے بھیجے اور یہ کہا کہ میں آپ کے ساتھ انہیں سانجھا کروں، تو باقی اور بھی بہت کچھ ہے جو آپ کامنٹس میں ہمیں بتائیے گا تاکہ باقی لوگوں تک بھی وہ چیزیں پہنچ سکیں۔ تو رمضان المبارک ایک ایسا مہینہ ہے جیسا کوئی اور مہینہ 12 مہینوں میں 11 مہینوں میں نہیں ہے، تو اس لیے اس کی ایک خاص تیاری، اس کا ایک خاص پروٹوکول ہونا چاہیے ہے، اور عملاً ہم جو کریں وہ بہت اچھی بات ہے، لیکن کم از کم ہمیں اپنے آپ کو اپنے ذہن میں یہ احساس دلانا بڑا لازم ہے کہ ہم ایک بڑے خاص وقت میں داخل ہو رہے ہیں، اور اس وقت کا بہت اچھا مثبت استعمال ہم لوگوں کو کرنا چاہیے ہے۔ تو امید ہے آپ کو یہ سارے نکات یا ان میں سے چند نکات ضرور اچھے لگے ہوں گے اور آپ ان پہ عمل کی کوشش کریں گے۔ آپ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور ہم کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے حوالے سے جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے، بالخصوص ان کے لیے، اور مجموعی طور پہ کل دا پلا تے کل دی خیر۔ آپ کا بہت شکریہ۔